Ito yung ginagawa namin guys, oh. Yan. Yan guys. Ayan. Ha? So guys, ginagawa namin yun guys. Diba nakita nyo nag-comment dyan ng timber tsaka oh, tumahabang dyan oh. Bago improvise yan. Yan guys. Ginawa namin yan. Yan. Ganda no? Yan. Ito gagawin pa namin. Gagawa na alisir pa. Mahirap din guys. Mahirap din gawin. Kasi lalo pag ito nga pag sa mga trabaho mahirap din gawin. Oh ha? Kapal na. No good guys. Mapurol. Oh ha? Guys, so tapos na yung ginawa namin. Pero na tapos na din oh. Ganda tapos na din. Ganda pa yung gawa yun. Hindi ko rin na Korean ha. Yan oh.